लाहौर से अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं, जबकि सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे और 1.5 साल कबल बड़ी आंख का ऑपरेशन हुआ था उनका, लेकिन ठीक ना हो सके। और आपको बताते चले सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज भी थे और नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर में अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं और सुहेल असगर 1.5 साल से अलील भी थे। आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो ठीक ना हो सके और आज लाहौर में अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं, जबकि सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज भी थे। नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा किया जाएगा। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं लाहौर से, जहां अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं और सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे। 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो ठीक ना हो सके, जबकि सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज भी थे। और आपको ये भी बताते चले कि उनका नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा किया जाएगा। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे और आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो ठीक ना हो सके, जबकि सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज भी थे। उनका नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरे टाउन में अदा की जाएगी। लाहौर में अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं और सुहेल असगर साहब 1.5 साल से अलील थे और आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो ठीक ना हो सके। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़1 सालिक नवाज ने। सालिक नवाज, अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं, बताइएगा कि उनकी नमाज जनाजा कब तक अदा कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, अदाकार जो सुहेल असगर हैं वो अब से कुछ देर पहले वफात पा गए हैं। एक बहुत बड़े अदाकार थे, उनके क्रेडिट पे और बहुत से मशहूर जो ड्रामे हैं उसमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और आज वो अपने खाने की हकीकी से जा मिले। उनके अहल खाना के मुताबिक सुहेल असगर गुज़िश्ता 1.5 साल से अलील थे और 1.5 साल कबल उनकी बड़ी आंख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो उसके बाद ठीक नहीं हो सके और गुज़िश्ता एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज थे। उनके अहले खाना के मुताबिक जो सुहेल असगर हैं उनके एक बेटे हैं जो कि बैरून मुल्क में मुकीम हैं और वो कल यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जी अच्छा, सालिक नवाज, ये भी बताएगा कि आपकी उनके अहले खाना से कोई बात हुई, उनका क्या बताना है कि वो बीमार थे, अलील थे? जी बिल्कुल, उनकी एहलिया से हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि 1.5 साल कबल जो अदाकार सुहेल असगर हैं उनकी बड़ी आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत जो है वो संभल नहीं सकी थी और सुहेल असगर एक हफ्ते से जो है उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी और वो अस्पताल में जेर इलाज थे और आज सुबह वो अपने खाली के हकीकी से जा मिले। आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर से अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं और सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे। आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो ठीक ना हो सके, जबकि सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में भी जेर इलाज थे। जबकि बताया जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। खबर दे रहे हैं आपको लाहौर से, जहाँ अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं। सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे, जबकि आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो ठीक ना हो सके थे और सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज भी थे। उनका नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं, लाहौर में अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं। सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे और आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो ठीक ना हो सके और सुहेल असगर एक हफ्ते से अस्पताल में भी जेर इलाज थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके और वो इंतकाल कर गए और उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर में अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे, जबकि आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंख का उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो ठीक ना हो सके और उनकी अहलिया और उनके अहले खाना का ये भी बताना
ہے کہ سہیل اصغر ایک ہفتے سے ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہ علیل تھے، بیمار تھے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے اور ان کی نماز جنازہ اتوار کو بعد نماز عصر بحریہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ افسوسناک خبر ہے یہ، لاہور میں اداکار سہیل اصغر انتقال کر گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر سینئر اداکار کوی خان صاحب۔ کوی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ افسوسناک خبر ہے، ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اداکاری کی دنیا سے ایک بہت بڑا نام چلا گیا، اداکار سہیل اصغر انتقال کر گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کہ ہماری شوبز کی دنیا کا ایک بہت بڑا عظیم اور ویسے بھی بہت اچھا، بہت نفیس، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا دوست، بہت ملنسار اور بہت بڑا آرٹسٹ رخصت ہو گیا اس دنیا سے۔ اور وہ تو اتنا اچھا تھا کہ اس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ادب جو تھا وہ میرا خیال اس میں ختم تھا، جو ہمارے ایک دوسرے سے ملاقات، بات چیت، گفتگو، جس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان کو ایک دوسرے سے جب گفتگو کرتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے قولوا للناس حسنا، کہ اس نے گفتگو میں اتنا حسن ہو بات چیت میں کہ وہ نہ بھی ملے تو اسے یاد رکھا جائے۔ آج بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور اس سال تو ہمارے بہت سے ساتھی چلے گئے۔ میں اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور شریک کیا ہوں، میرا تو بہت ہی وہ قدردان اور بہت پیارا، میرے پاس الفاظ ہیں ہی نہیں بیان کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں آپ جانے والے کے لیے دعا ہی فرما سکتے ہیں، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ سر یقیناً یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ سر بتائیے گا، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، بتائیے گا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی؟ دیکھیے، میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کام تو نہیں کیا کیونکہ لیکن ان کے شخصیت کے بارے میں جتنا بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو۔ میں نے آپ سے کہا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں نے تو کسی سے بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کبھی سنی ہی نہیں۔ ہمیشہ لوگوں نے اسے سراہا اور اس کی پیٹھ پیچھے تعریف ہی کی۔ تو جو شخص پیٹھ پیچھے یاد رکھا جائے، اس سے ملاقات مختصر بھی ہو یا زیادہ ہو، جیسے بھی ہو، بہت عظیم شخصیت ہوتا ہے وہ شخص۔ تو ہماری فیلڈ میں تو بے شمار ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں، کبھی بتاتے نہیں، سامنے پہ نہیں آتے۔ ہماری جو شوبز کی دنیا ہے اس میں بڑے بڑے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، آج کل جو نئے ہیں ہمارے ان میں بھی بہت ہی اعلیٰ ہیں، لیکن یہ اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ اس کی جتنی بھی لائف گزری ہے سہیل اصغر کی، اس میں بڑی محنت ہے، بڑی دیانت ہے۔ تو اور کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے میں، بس اب تو ذرا سی ہنسی کے آنے جانے والا بھی معاملہ ہے، اسی پر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور پھر یہی دعا ہوگی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ سینئر اداکار کوی خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری صاحبہ نے۔ بشریٰ انصاری صاحبہ، اداکار سہیل اصغر انتقال کر گئے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم جی، بس بہت افسوسناک خبر ہے، پے در پے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ دل جو ہے بس اب صحیح ٹھکانے پہ نہیں آتا۔ لیکن پھر وہی بات ہے، ابھی سبھی صاحب کی بات بھی میں سن رہی تھی کہ پھر ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں اور سبھی کو جانا ہے۔ پر جب اپنا کوئی بچھڑتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ آپ یہ مسلسل تکلیفیں ہم بار بار دیکھ ہی رہے ہیں اور ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ لیکن سہیل اصغر صاحب ایک بہت ہی پیاری سی شخصیت تھے اور بہت ہی محبتی انسان تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کام تو بہت کم کیا، ایک آدھ ڈرامہ ہی کیا تھا، لیکن اسی میں مجھے ان کے بیہیویئر میں لگا کہ نہایت ایک جینٹل مین نہیں ہوتا، جو بالکل شریف النفس انسان تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور بس کیا کہیں۔ اچھا
अच्छा, बुशरा अंसारी साहिबा, आपने उनके साथ काम किया है, उनके साथ वक्त भी गुजारा है, आप बताइएगा कि उनकी शख्सियत कैसी थी? उनकी शख्सियत में मैंने कहा ना कि बहुत ही एक हम्बल से इंसान थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उनमें कोई एग्रेशन होता या किसी तरह का कोई उनके अंदर उनके एटीट्यूड में कोई टेंट्रम्स होते। हालांकि बहुत बहुत शोहरत पाई उनका वो जो ड्रामा था सुहेल असगर साहब, सॉरी सुहेल ना, उनका असगर नदीम सैयद साहब का लिखा हुआ, जिसमें उनका कैरेक्टर था वो जो 2 रुपया करते थे, क्या 1 रुपया, तो वो क्या यादगार उनके खेल और कई थे। तो उसमें तो वो इंसान थोड़ी देर को जरा हो भी जाता कैरेक्टर है, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि उनके बारे में किसी ने ये कहा कि नहीं इनका जरा थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है या अपने आप को कुछ समझते हैं। तो ये बड़ी बात है जो बिल्कुल कभी साहब ने सही फरमाई कि कोई किसी के बारे में अच्छी बात करता रहे उसके जाने के बाद भी, तो ये कोई आसान बात नहीं है। क्या कह सकते हैं, अल्लाह की रजा। अच्छा बुशरा अंसारी साहिबा, कोई उनके साथ जुड़ी बात या कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे या हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने ऐसे कहा ना आपको कि मेरी ज्यादा मुझसे मुलाकात रही नहीं, लेकिन ये जो उनकी एक होता है ना, एक इंसान की हवा होती है, बहुत अच्छी हवा उनकी बनी रही सारी उम्र, और वो बड़ी मुतासिर कुन रही और बहुत ही अच्छा लगता था जब लोग उनके बारे में अच्छी बात करते थे। जैसे कि उन्होंने आबिद अली भाई के जाने के बाद उनका बहुत साथ दिया, राबिया का बहुत साथ दिया, उनकी बीमारी में मुस्तकिल वो साथ रहे, ये मैं सुनती रही क्योंकि वो कहीं नेबर्स रहते थे आपस में ना। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि देखें एक दूसरे के लिए कितना, और बहुत प्यार से उन्होंने आबिद अली भाई को अटेंड भी किया, उनकी खैर खबर भी रखी, और यही होता है बस इंसानों के लिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें। जाती तौर पर तो मेरा ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये भी बहुत काफी है कि मैंने उनके साथ एक प्ले कर लिया था और बहुत अच्छा प्ले था वो। जी यकीनन जी, बहुत सदमे वाली बात है। अदाकारी की दुनिया से एक बहुत बड़ा नाम चला गया। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा और सीनियर अदाकार कवी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमारे साथ अपने जज्बात का इजहार किया। खबर दे रहे हैं आपको लाहौर से, जहां अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए हैं और सुहेल असगर 1.5 साल से अलील थे। आपको ये भी बताते चले कि 1.5 साल कबल बड़ी आंत का उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो ठीक ना हो सके। सुहेल असगर 1 हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज भी थे, जबकि उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी।